विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी फायर ब्रिगेड ऑफिस का किया दौरा। फायर इंफ्रास्ट्रक्चर और लापरवाही के आरोपों की जांच की। सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष आज फायर डिपार्टमेंट पहुंचे, जहां उन्होंने सिलीगुड़ी में आग लगने की घटनाओं और फायर डिपार्टमेंट पर लापरवाही के आरोपों को फोकस किया। वे सुबह करीब 11:30 बजे SF रोड मौजूद सिलीगुड़ी फायर ब्रिगेड ऑफिस पहुंचे। विधायक के दौरे का कारण हाल ही में देशबंधुपारा में लगी भयानक आग है। घटना से प्रभावित परिवार का आरोप है कि फायर डिपार्टमेंट के सही इंतजाम और तुरंत कार्रवाई न करने की वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई, जिससे घर में रखा कई कीमती सामान जल गया। परिवार का यह भी दावा है कि मौके पर लाई गई फायर ट्रक में कई मैकेनिकल खराबी थी, जिससे आग बुझाने में बड़ी दिक्कतें आई। यह भी पता चला है कि विधायक शंकर घोष को लंबे समय से फायर डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की कमी की कई शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई मामले में जरूरी इक्विपमेंट की सही मैकेनिकल सिस्टम की कमी की वजह से आग पर जल्दी काबू पाना मुश्किल नहीं हो पाता। इन सभी शिकायतों के देखते हुए विधायक ने आज फायर डिपार्टमेंट का दौरा किया और फायर डिपार्टमेंट की तैयारियां, इक्विपमेंट की हालत और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्पेक्टर्स का बातचीत कर जायजा लिया। उन्होंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करके डिटेल में जानकारी इकट्ठा की। इंस्पेक्टर के बाद शंकर घोष ने पत्रकारों का सामना किया और फायर डिपार्टमेंट पर लापरवाही और कमी का कड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और अगर फायर डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द ही मॉडर्न और असरदार नहीं बनाया गया तो भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है। দেখুন, গতকাল একটি ঘটনা ঘটে 29 নম্বর ওয়ার্ডে। তো সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছে। আমি বরাবরই সমালোচনার থেকে অনেক বেশি এটা চাই যে আমাদের কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, এক্ষেত্রে ফায়ার ব্রিগেড তারা বিষয়টি রিভিউ করুক এবং রিভিউ করার পরে যে জায়গাগুলোতে ঘাটতি দুর্বলতা রয়েছে কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে বা ইন বিগার সেন্স সোসাইটির ক্ষেত্রে সেটাকে মিট আপ করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন NBFC মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212। এই পরিবার থেকে 2-3টে অভিযোগ আমাকে করা হয়েছিল। এক, যে জলের ফোর্স সাফিসিয়েন্ট ছিল না, যদিও এটা ঠিক ইন্টেরিয়ার ডিজাইনটা এমনই ছিল যে অনেক দ্রুত আগুন ছড়িয়ে যায়, সেটাকে অ্যারেস্ট করার মতন জায়গা ছিল না বলে মানে বিভৎসভাবে পুড়েছে, পুরো বাড়িটা একটা কিচ্ছু নেই। দুই, কিছু জায়গায় ওনাদের বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে মানে অল্প হলেও আলমারির ভেতরে আগুন এগুলো রয়ে গিয়েছিল, ধোয়া টোয়া বেরোচ্ছিল, সেটা ওনারাই রিকভারি করেছে। এটা হচ্ছে দুটো। বিধান মার্কেটের ইনসিডেন্টের সময় আপনাদের মনে আছে, সেই সময় জল না থাকা, মেশিন না খোলা, এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল। তাহলে 4-5টে বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বিধান মার্কেটের ঘটনার থেকে শিক্ষা নেওয়া, এটার ক্ষেত্রে কোথাও আমার মনে হয়েছে দুর্বলতা রয়েছে। এর পাশাপাশি যে জিনিসটি আমাদের লিডার অফ অপোজিশন অমিত বলছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় বিল্ডিংয়ে অকুপেন্সি না নেওয়া, ফায়ার লাইসেন্স না নেওয়া, এটাও কিন্তু এক ধরনের এই ধরনের আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে একটা বড় দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে বলেই আমার মনে হয়েছে। তো আমরা বলেছি বিল্ডিং কমিটির মিটিংয়ে এই বিষয়গুলোকে তোলা, চিহ্নিত করা, তাদেরকে বাধ্য করা। এছাড়া আমাদের এখানে সারা যে কোনো মেট্রোপলিটন সিটিতে, কর্পোরেশন এরিয়াতে আমরা জানি যে ঘিঞ্জি বাজার ইত্যাদি হাই রাইজ বিল্ডিং এটা খুব দ্রুত বাড়ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সেগুলোতে আগুন লাগলে কিভাবে কমব্যাট করতে হবে, সেই কমব্যাট করার ক্ষেত্রে ফায়ার ব্রিগেড আরও বেশি তৎপর হোক, আমি সেটা চাই। এবং এইগুলো দেখার ক্ষেত্রে শহর যারা পরিচালনা করেন তাদের দায়িত্ব অনেক অধিক। এই যে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নেওয়া, এই যে ফায়ার লাইসেন্সের যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকা,
এই বিষয়গুলো কিন্তু এটাই দর্শায় যে এই শহর পরিচালনায় যারা আছেন তারা যত্নবান না, দায়িত্বশীল নন। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 કરોડ 7 7 7 1 કરોડ। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો।